परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण रे मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी बड़मा श्रीचरण रे मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण रे मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवंक श्रीचरण रे मोर प्रणाम। मोर यही वीडियो देखुवा अगणित इष्ट प्राण गुरु भाई गुरु माँ मानू मोर अंतरु श्रद्धापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल रे मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आजिर प्रसंगटी होची अविन दादा परम पूज्यपाद अविन दादांकर दया। एई थर जे देवघर सत्संग 7 वर्ष उत्सव होइतिला सेइठारे जे कथाटा शुणिथिली राति रे बसिथिलु जे सेइठी एई कथाटा शुणिली। अविन दादा जड़े भाई को कहले गाड़ी बाहर कर। गाड़ी बाहर करागला। तापरे जंगल देई गाड़ी चली थाए। जाऊ जाऊ जे भाईटी गाड़ी चलाउथिले से भाईटी को अविन दादा कहले गाड़ीटी को डाहाण पट रास्ता देई नियो। तापरे से गाड़ीटी को डाहाण पट रास्ता देई नेले। जंगल भितरे सबु रास्ता रे जेमिति थाए सेई रास्ता रे गाड़ी नहीं गले। टिके परे पुणी डाहाण को गाड़ी बुलाई नेबाकू कहिले। जे भाई जनक एई कथा कहूथिले से कहिले मु केबे भी एई भली जागा को जाई नथिली। मु 20-25 वर्ष धरी एई भुवनेश्वर रे मोर रहिबा बड़ हेबा सबु किछि ही किंतु एई जंगल भितर देई जे कौनसी रास्ता अच्छी मु जानी नथिली। तो अविन दादा आमको नहीं चली छंती। जाऊ जाऊ गोटे घरर गेट सामना रे आसी रहिलु। बहु पुराना गोटे गेट बहु पूरा जंगल भितरे तो गाड़ी रहीगला। जेतेबळे गाड़ीटा रहिला सेतेबळे गेट भितरु जणे माँ आउ जणे भाई बाहर को आसी पचारिले बाहर को आसिले एवं आसी प्रणाम कले। एबे पूज्यपाद अविन दादा सह जो माने थिले से माने ही कन्फ्यूज्ड। से कहा घर को आसीचु कौन पाई आसीचु व्यापारटा कौन किछि ही बुझी पारु नाहंती। कारण आगुरु किछि भी एई विषय रे प्लानिंग होई नथिला। तो अविंदा गाड़ी रू ओह्लाइले। उल्लास जाई गेट भीतर को गले। गेट उपरे खूब सुंदर भावरे लता गुड़िक माड़ीची सुंदर फूल फुटीची। तो गेट भीतर को जाई देखागला जे घर चारि पाखरे जागा अच्छी सबु भेषज गछ गुड़ा होईची। आयुर्वेद औषधीय गछ सबु गेटटा भी सुंदर खूब सुंदर होईची। फूल गछर लता सबु मातीची। समस्ते भीतर को गले जे घरर अगणाटा एते सुंदर भावरे सजा होइतिला। जे कौनसी जागा को गले जेमिति चेयर पड़ी थाए टेबुल पड़ी थाए टेबुल उपरे कपड़ा पड़ी थाए परे बोतल थाए ग्लास थाए सबु जेमिति भावरे अच्छी। से अगणाटा भी सेमिति सुंदर भावरे सजा होइतिला। चेयर उपरे धड़ा कपड़ा पड़ीथिला सबु पूरा सुंदर भावे। तो तापरे अविंदा सेई घरर भाई जनक थिले। से घरर भाई जनक थिले तांको कांधरे हाथ पकई घर चारि पाखरे बुली देखिले। बुलु बुलु सबु पचारुचंती एइटा की गछ सेइटा की गछ एमिति सबु कथा होउचंती। तो से घरर भाई आउ अविंदा तांकर बुलुचंती। तो एई समय रे एई जे भाई जनक जहाँक ठारू देवघर रू एई कथा शुणुथिलु सेई भाई जाई से घरर जे माँ जनक थिले तांकु जाई पचारिले माँ अविंदा आसीबे बोली कोन आपण आगुरु जानिथिले। कारण एई भाईटा मनरे सेतेबेलु मुंडरे प्रश्न गुड़ा चलीची जे से किछि बुझी पारु नाहंती। एई जे अविंदा कहिले झुमका फल बोली जागा को जिबे। जाऊ जाऊ कहिले गाड़ी बुलाओ।
ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାସଜି ହୋଇଛି। ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବେ ରହିଛି ସଜା ହୋଇକି। ଇଏ ସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବପର? ତ ସେ ମା ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ କି ଏଇ ଅବିନ୍ଦା ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ? ତ ଏହାପରେ ସେ ମା ଜଣକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଇ କପଡ଼ା ପକାଇ ସବୁ ସଜାଇ ରଖିଥାଏ ଯେ ଅବିନ୍ଦା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆସିବେ ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ ଯେ ଏଇ ଘରଟା କହୁଛି ଏଇଟା 4-5 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ହେବ, ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ଅବିନ୍ଦାଦା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ। ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସରଳ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ମାଟା କେବେ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ସେ ମା ହାଉ ହାଉ ହୋଇ କରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅବିନ୍ଦାଦା ଆସିଲେ। ସେଇ ଯେ ଚେୟାର ଥିଲା ସେଇଠି ବସିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ? ସେ ମା ଜଣକ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ଅବିନ୍ଦା ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ମା ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇ 2 ଜଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ଏଇ ତୁମ ପାଖରେ 4000 ଟଙ୍କା ହବ? ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ସେ ଯେ ମା ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଆସ ତ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଆଉ ଭାଇ ଜଣକ ହାତରେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମା ପୁଣି ହାଉ ହାଉ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ଅବିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଆଉ ମା ଜଣକ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ଅବିନ୍ଦାଦା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସହଜ ସରଳ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସାବଲୀଳ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଅଲୌକିକ ଦେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇ ପାରେନା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେମ ଦେଇ ମପା ଯାଇ ପାରେନା। ଏଇ ରକମ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର। ଏଇ ଘଟଣାଟି କହିବାର କାରଣଟା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ସେଇ ଯେ ମା ଜଣକ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି 20, 21, 22 ବର୍ଷ ଧରି। ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ। ସେଇ ଭକ୍ତିର ଟାଣରେ ଅବିନ୍ଦା ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଷୟଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣ ଯେ କିଏ ଅବିନ୍ଦା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରି ପକେଇବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୁଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ଏଇ ରକମ ଅନେକ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ହେବା ପରେ 25-30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଅନେକ କ'ଣ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହୋଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପରେ ଯେ ଠାକୁର ହୋଇଗଲେ ତା ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା ତାହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ହିଁ ସେମିତି।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ।